वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत करुच्ची भारती क्लासेस को मु आपण मानकर सागर सर। षष्ठ श्रेणी पिला मानकर साहित्य बहिर द्वितीय पद्य जार नाम हूँ प्रभात अवकाश, जहाँ को रचना करथिले बनमाली दास। ओके, प्रभात अवकाश विषयर बा पद्यर जो बहिरे जो अभ्यास प्रश्नमाला अच्छे ताहार प्रश्नोत्तर को वीडियो माध्यम आम आलोचना करवा। तो वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखिए एंड निज सांग मान सहित शेयर करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते सीधा सड़क क्वेश्चन आंसर सेक्शन को जावा। अभ्यास प्रश्नोत्तर प्रथम प्रश्न कौन पचारछि, सकाळ हेबारु क्यों क्यों पक्षी राबिले। सकाळ हेबारु सुआ, काऊ, कोइली और कुकुड़ा आदि पक्षी माने राबिले। द्वितीय प्रश्न कौन पचारछि, माता जशोवंती श्रीकृष्ण को क्यों सब खाद्य खुआइबे बोली कहिसंती। उत्तर रे लिखिबा, माता जशोवंती श्रीकृष्ण को कदली, लहुणी मिश्रित पेड़ा, राबिड़ी एवं खंड और सर प्रभृति खुआइबे बोली कहिसंती। किए कहाँ को कहिसंती खुआइबे? माँ जशोवंती बा माँ जशोदा श्रीकृष्ण को ये सब जिनस खाया को कहिसंती। बुझेला। परवर्ती प्रश्न, श्रीकृष्ण केउं कारणरू पथश्रम पई अधिक समय सोई जाइछंती। श्रीकृष्ण गतकाली बाछुरी चराइबाकू जाई पथश्रम पाई शरीर रे दुर्बलता अनुभव करिछंती, तेणु अलसरे अधिक समय सोई जाइछंती बोली जशोदा भाबी अछंती। परवर्ती प्रश्न, केउं माने सिंहद्वार निकटरे थाई श्रीकृष्ण को डाकुछंती ना गोपाल बालक माने सिंहद्वार निकटरे थाई श्रीकृष्ण को डाकुछंती। गोप बालक बा गोपाल बालक माने सिंहद्वार निकटरे थाई श्रीकृष्ण को डाकु अछंती। एपि परवर्ती प्रश्न को जेबा। 2 नंबर प्रश्नर प्रथम प्रश्न कौन पचारछि, केउं केउं पक्षी श्रीकृष्ण को राति पाई जिबार सूचना देइछंती। तो उत्तर रे लिखिबा, मंदिर रे सुआ, गछरे काऊ और कोइली एवं कुकुड़ा भली पक्षी माने श्रीकृष्ण को राति पाई जिबार सूचना देउछंती। प्रश्न ख, श्रीकृष्ण निदर उठिबा परे माँ जशोदा कौन करिवे कहउछंती ना श्रीकृष्ण निदर उठिबा परे माँ जशोदा झरी रे रहिथिबा सुगंध युक्त जल रे तांकर श्री मुख को धोई देबे। तापरे तांको कदली, लहुणी मिश्रित गोटिका, अधाम, खंड और सर प्रभृति खुआइबे बोली कहिसंती। कौन कौन? कदली, लहुणी मिश्रित गोटिका, अधाम, खंड एवं सर। परवर्ती प्रश्न, श्रीकृष्ण कहीं एते बेला पर्यंत शोइछंती बोली माता जशोदा भाबुछंती ना श्रीकृष्ण गतकाली बाछुरी चराइबाकू वन को जाइथिले। बाछुरी पछे पछे बुली पथश्रम हेबा हेतु तांको देह दुर्बल होई पड़िथिबो, तेणु आलस्य हेतु श्रीकृष्ण एते बेला जाए शोइछंती बोली माँ जशोदा मने मने भाबुछंती। बुझिहेला। परवर्ती प्रश्न घ प्रश्न 2 नंबर घ कौन पचारछि, एही कविताटी रे जशोदांकर मातृस्नेह किपरि फुटी उठिछि। माँ जशोदा श्रीकृष्णंकर उठिबारे विलंब हेबार देखि खूब श्रद्धारे तांको उठाइबाको चेष्टा करिसंती। उठिबा मात्रे सुगंधयुक्त जलरे मुह धुआई स्वादिष्ट खाद्य खुआइबार लोभ देखाउछंती। एपरिकी गोचारण निमित्त जीवा बेले दधि अन्न संगरे नेबा कथा मध्य कहउछंती। गोचारण माने कौन? गाय को चराइबा को नेबा समय कौन सांगे नेबा कहउछंती? दही एवं अन्न। हैला, दधि अन्न माने कौन? दही एवं अन्न। तत्सहित श्रीकृष्णंकर शारीरिक परिश्रम कथा मन पकाई निजे जशोदा चिंतित हेउछंती। एहीपरि भावे उक्त कवितारे जशोदांकर अनाबिल मातृस्नेहर चित्र फुटी उठिछि। बुझिपारिल। 2 नंबर प्रश्नर घ प्रश्न पर्यंत गले। एवं उ प्रश्न को जिबा। कौन पचारछि देखिबा, गोपाल बालक माने कौन कही श्रीकृष्ण को निदर उठाइछंती। उत्तर रे लिखिबा, प्रतिदिन गोपाल बालक मानक सह श्रीकृष्ण गाई चराइबाकू बण को जाती। सेदिन सूर्योदय हो सारी मध्य श्रीकृष्ण उठी नथिबारु साथी गोपाल बालक माने तांको अच्युत तू केते निदरे शोइछु बोली कही निदरु उठाइबाकू चेष्टा करछंती। कौन कहिसंती गोपाल बालक माने? अच्युत तू केते निदरे शोइछु। एटा खाली मन रख, ये तो कहीं आपणकर प्रकृत आंसर। यापर आपण मानकर सरलार्थ अच्छी, सरलार्थ गुड़ा आपण मैंने स्क्रीनशॉट नहीं जातु। 3 नंबर कर पचारछि, अमृत पानी कदली लवणी संगते गोली अथाम गोटिका पुली खंड संगे भुंजाई भी सर हे। यही सरलार्थर उत्तर गुड़िक आपण मैंने ये कौन आंसर देखुंत, यहाँ स्क्रीनशॉट नियंतु। परवर्ती प्रश्न को जीवा। कौन कही 3 नंबर ख प्रश्न भल भाव देख,
ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ କାଲି ପଥଶ୍ରମ ପାଇ ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ ଅଶକତ ହୁଏ କି ଶରୀର ହେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ବି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସରଳାର୍ଥକୁ ନେଇକି ଆସିବି, ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ସରଳାର୍ଥକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ସରଳାର୍ଥ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କଭର୍ କରୁନେ। ବାକି 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଦଟିରୁ ଏହାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସେହି ପଦଟି ଲେଖ। ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଗୋପସୂତ ଡାକନ୍ତି ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ, କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଇ ତୁ ତ ଆକାଶେ ଉଦୟ ଦିନକର ହେ। ଏଇଟା ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ କ'ଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି କେବଳ ଦେଖ ଏଇଠି ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଡାକିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ଅଚ୍ୟୁତ ନାଁକୁ ନେଇକି ଡାକିଥିଲେ। କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛୁ, ମା ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଡାକିଛନ୍ତି, ମା ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ତ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 4 ନମ୍ବର ଉତ୍ତରରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଏ କେଉଁ ନାମ ଧରି ଡାକିଛନ୍ତି ସେହି ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା, ମା ଯଶୋଦା ଡାକନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ନାମରେ ଡାକନ୍ତି? ବଂଶୀଧର ଡାକନ୍ତି, ବନମାଳୀ ଡାକନ୍ତି, ରାମ ଡାକନ୍ତି ଏବଂ ବାସୁଦେବ ଡାକନ୍ତି। ଗୋପର ପୁଅମାନେ ବା ଗୋପର ବାଳକମାନେ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? ଅଚ୍ୟୁତ ନାମରେ ଡାକନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କବି ଏଠି ବନମାଳୀ ଦାସ କ'ଣ ଡାକିଛନ୍ତି? ନା ଚକ୍ରଧର ଭାବରେ ଡାକିଅଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ମାତା ଯଶୋଦା ଡାକୁଛନ୍ତି ବଂଶୀଧର, ବନମାଳୀ, ରାମ, ବାସୁଦେବ। ଗୋପ ପୁତ୍ରମାନେ ବା ଗୋପର ସୁତମାନେ ବା ଗୋପ ବାଳକମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ, କିନ୍ତୁ କବି ବନମାଳୀ ଦାସ ଡାକୁଛନ୍ତି ଚକ୍ରଧର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ବଂଶୀ ଧରନ୍ତି ଯେ ସେ ବଂଶୀଧର, ଏହିଭଳି ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଚକ୍ର ଧରନ୍ତି ଯେ ଚକ୍ରଧର, ଧନୁ ଧରନ୍ତି ଯେ ଧନୁର୍ଧର, ଶ୍ରୀ ଧରନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଧର, ଭୂ ଧରନ୍ତି ଯେ ଭୂଧର। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ବୁଝିହେଉଛି? 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଅସଜଡ଼ା ପଦକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖ। କ'ଣ ଅସଜଡ଼ା ହେଇକି ଅଛି ଦେଖିବା। ବାସୁଦେବ ଉଛୁର ଗୋ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେବ ରାମ ଉଠ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିବା, ଉଠ ରାମ ବାସୁଦେବ। କ'ଣ ଲେଖିବା? ଉଠ ରାମ ବାସୁଦେବ, ଗୋ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଛୁର ହେବ। ତାପରେ ଖ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆହାର ନଦୀ କୂଳେ ଦଧି ସାଥେ ଅନ୍ନ ନେବ କରିବ ହେ। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିବା, ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ ନଦୀ କୂଳେ କରିବ ଆହାର ହେ। ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି କି ଦଧି ଅନ୍ନ ନେଇକି ସାଥିରେ ଯାଅ, ଯେତେବେଳେ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଥିବ ସେତିକି ବେଳେ ଆହାର ନେବ। ଅବଶ୍ୟ ନଦୀ କୂଳକୁ ହିଁ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ନା, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ବନମାଳୀ ବିଷୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଭ୍ୟାସରେ ଥିଲା, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସବୁତକର ଉତ୍ତର ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ। ବାକି ଦେଖାହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନେବ। କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମେ ଗଣିତ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼େଇବା କି? ଯଦି ହଁ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଲେ ଆମେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇକ୍ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।